Ayun. Natapos din. Buo na mga boss. Ayun. Mga mga nakalimutan. Tapos na lahat. Okay. Goods. So, tingnan natin yung sinasapak nila. Tingnan natin yung isa. Kung tapos na. Ayun. Tapos na. Mandar na pala. Ito na yung nabuo natin isa. Mandar na pala eh. Pambilis naman nila. Palas. Mapidyaol? Ada lamba? Okay, walang ano. Goods na goods. Break in na lang to. Ayos, mandar. Ayos. Himik.